watukufu mji hunda ho harumaze nsananta za he dunia, wazaza hangu, wajomba hangu, wazewa hangu, wana hangu, mabani hangu, hanyonsi pia khairi na amani nga mumbushirioni wanu mlio. Hamadeli mzijua ila puch yafanyiha okori fanya lamini mwana mamusawi mama mzijuao. Donc raisi wahe dawla ya Facebook, raisi wuhani hansi hama de waziri waheze habari zabonze ebonge yabo ngamragwe furso inu haurongoa ili nishinde nitsantsauwe ndongo zinji hauka inu post inu hazi inu post kle ijoka utsongeza ndongo zinji zidasawi haukweli harumwe masiwa na harumwe diaspora hauka unumzo mziro hauka ya insi hatu yuhangamiziwa shahavonze huja nabaga mjoka ya nsi yutende ani yangamia honda ani shamtsidiwaze ukaya karna ujo urengali jimbo inordo liheza heni wakati ukaya une civilisation est détruite de l'extérieur que quand il est détruit de l'intérieur tino kubale babiyora haukaya kwezi watukufu wanama nyonde made joka ujihansi lewe madina joka nzima de namna joka ufanya hata no wananyasi ni wananyasi no wakazi wa Komoro washine warambushi wahamba bihambabi namna arjeru joshidari fanye haubasawa haukweli insi hatu hau khasi ani hau sahilisha zenongo ilizende haukawa nabeshe zenongo jonza zende shangabo wandu haungabo nsi boko kwana uzona hadzitso jema eka rida sawa haukweli insi hatu ibasawa haukweli ngeju tabi haukawa no zinji nga aniza hao wakau rari ya kumbi wahenda na wandu wenji walohomoni mwendani ya hatu wakufana nasi wakumuri ya madasi bukungu wa burusizo wanazinyangaya wa privilege wandu wauka nabzona hadzitso zema hao waili ze kategorizo mbili haukaba numtsidiwaze ukaya ani ngabo la rambo de maître esclavagiste boko yurenga ye hamadasi ufano na simu du hamadasi mkomori hamadasi hamnike cravache hadoro wandu ye yu kanso dingoni hatsatsaya hodingani mweze rido hadu vuraze ficelle yebo ngabo ikaun lazimu nishinde ntsantsauwe haukezo ngona kanizo na zido manoni enga mje kufanyaje hautsantsawa haukweli ili nishinde nisahilishe emahesha ya huwa Komoro walobonzeno walondani ili nisahilishe nsi hatu namna boko haruma sur le plan international haruma ulimengu ngarjo shinda relezo anajamu nezensi zinro jine sijirenda ukaya arizo nsi démocrate wa défendre les libertés wa défendre les droits de l'homme ukaya hawone sokaya elinu jimbo mlihezao hauze droit de l'homme zinu zinu droit bokongi zona kategoriza wandu na kategoriza wandu yebo gabo aukanga mjo wana ni wonese ukaya banu emakatibo komdo rirenga mwerumio wa jomba hatu no waze wa hatu hamama hulimba mwe warumia hama ficelle mwe jamwe wa menase we kubaliwe taze signature wakati mwakahanza wakati wosobiri hauka leo tidiwa zokaenga bwino nambao le mondialisation inu eduni esugo hamamji no mji wo ngartemba usonti pia ngari mélanger odiamu ngar quand somos universités zanyu risomo hamadani lesinona hani rimlo leani rizasinani ngari kwa mozi ntisahani wenji wa hatunga sinu uraiya tena wa hezi ntisahani ya wema kati ya na madoja mwedi hakumbi emakati ya sahisa hema stay kartutsa ha revanche inu question kangar fanyo revanche ya ukangar tsingo shinu inu dia ngardiba no ngaranzao ya ukaya rikenzi rihadisi bazima rimambia no kezavira ziviri shangi lazimuo ritende mkudali ya ukaya ezavira ziviri nahi ngamtsahoso amaha
rikubaleso amaha rikenzi bazima rifanye mikataba ya nyumeni ijoka kutsongeza ani emikataba hiyo yiko heni mru ngupombavi shetike mikataba yokaya ngotsojo bonde hamajana hamajuzi ufanyezo wanza njamba kwa kuna uzifanya shanga jushler hunde rongo yo mwone sanu kama kamtsu defende haukweli kamtsu dafi ze droit ne lejibu mlihezao la demokrasi na droit de l'homme unu pepo ebangea bukwezi watukufu kamdujo bihale kumbi inamna mjoka hanza sharsarelewa iyo ne message for ilazimuo kamnonge waziri waze habari za bonze yokaya miti kulimba wala miti junia wakomno kusojojo urohora au umri anambio kao negro so sinye bana wanahanyu wasoma wanawashe nuwananyu wasoma wanaume rimelange damu siyo nshisunanyi ngasima bourgeois hamanda anyar mwazentsizahani zentizanga zeshelewa kola ndo homa kwa hatu ni mabaya hatu nwateza hatu wazaliwa karna ujo kubali ya ukaya bourgeoisie française et aristocratie française wajewa kensi juma tso volumu ranzi juzi honda jana hata leo arite na maudu no shao no nyumo shao mtso continue ufanyize na kuzi kati ya udu sava hakukakarja kahuelewa shabaha kangaharambo agora gelazimo likensi vazima rifanye mikataba na cooperation za nyumeni zila mikataba yanda yafanyiwa ranzema kati ya ukoloni naba hatujua kwanga sama ukoloni shambwa ne ukolonialisme mikataba yunga rimetewa pla za signature za sinyoni wale watuka wasome mikataba namna ya lazimu abanga juka za miop rangalia tazentiti no nafrazi watiti relewe izo manziha batumwelewe izo ranziha ikemikataba ya donandone heni mru ya poembari haukaya iyanamar risari lemewa ngaranzao wandu walio arme diaspora walio jojo kupe ni maisha hao yalo harumale bara la Europa wao wana wakomori walo komori wajokupe ni maisha hao wujwa honana walo komori wujwa pasha wa Faransa wonoze akhaliza hao watsehe wakana visa tourism hemi katabara ifunga wao walo Faransa wujwa ulitsana wende komori wende waoneze nsi ya huwaze wa hao wadaza hao ni makoko hao no wadaya hao watsehe wapartage ila culture hao waono ze ahaliza hao wardi warentra shaketsukaya yankiba ya hensi ngejingo chuka ujibaze haruma wala mnahirundo aboshewa warmaze vese union ne manigram ne real wanduwa dobe heni wakati heni mabaya jokaya harumwe masiwa ya tsolo emilia ye diaspora association zingi zandrabo za mafiti za arnak zijazi jihansi kontiju helu kauze nsino wangu nshio heze arnak hizo haukasi ma africain surtout si wa Komori si ou réagisse si karagisse si ou réagisse à l'émotionnel sur le ndogo zijiri mtume wakati la huwe no wandu wa juha roha mwema joma ngar creo association faina wano non justice pour faina voilà non ngar creo justice pour mrutsola ya kamaore ya ulwa ya pashia jala rinyo ala wala rinyo so ya jafuhunu ala fukar sujua ngari fanya ojenga tukonrate ezu ani uchukodatu wa mndo na wasa hafu ngela zimoro nane ritsange rivehehula ani msalatana batani heni wakati ngartsingore ya jise al émotionnel vawa kansi waru armaza emotion hizo za onga zendao wajudo kreza association gari jodo za association hizo onjila mapesa hana revehula hatema artiste ni mwambia ni ngabwe artiste watu ikakweli kama artiste wokuwa kabienangaje wakanza ziza hatu hamadini mna wazone sao yokangwende wabeha mna ambulance hawa watamna betoba hanu arubala pitali au mna lekoli watamwango hawa betone ikakweli wakahanzensi hatu haukweli wakama bien engagé wakahwelewa zila conflits za 21e siècle wandu wajo kanti bazima welewe ukaya wajo fanya texte hema jimbo hao
ya udenonse zila relation ziwao wana wakomori na de visa baladur wana wakomori wangamiao haruma ya bahari ya Maore wana wengi wa he Afrika wangamiao harumwe emer Mediterranean wajohonesa ukaya ikanga mjuwao plus de 15,000 20,000 wana wangami harumwe bahari ya Maore ikamjue mikataba ya tsongeza ekomori yangamia no de mapesa rajara impose ori fanyao ce qu'on appelle un crime financier génocide ilo économique riulwa yao sur le plan économique hauke mapesa yayo nga créer pauvreté haruma zentsizi rumiao le franc CFA ne franco-comorien et ngabo kema artiste wa hatu wana wakaya bien engagé intelligent wajul tsahawajue ze source zisongezao zetizatu zangamiao wakati ila wawane wafanye text za ulibere za ukomboa eka kweli haukade namna mda wao nao aringo una association humanitaire wasedi yao ensi hatu sha wanru wao wakansi eka wasa watimizi wanaturu wabiri Komori wenda mwemba Stade de France wende wafanyana mafoto wende wajuliza wapointe abo mina mtso waona sawa ne Faransa mimi uti artiste akanga mwajuo martiste wenji imna ambulance ne mnajao ya umafiti ngaranzao development juka durable ngaranzao makinifu na ukinaivu wa maisha harmweti hatu chaque tu faire semblant de on doit se tromper wangu namna trompe eux namna ndongo wa mafiti da za nyura zendao ngamjua hadema kokwa hanyu chaka wati mbujoni hadamini ebo ngabo kwezi zenongo hizo kwezi ikema artist wa Komori wala rumwe diaspora wakahanzensi hatu wao wajue tsaha wajue tarehi wajue ishangamiza we Komori ha ukweli wafanye teksa hema jimo hao wake bien engagé wa dénoncer hauka wandu walona voilo international wa dénoncer ze injustice zijiriyo haruma ranzi nezajiri nezijiriyo nezijoka ujiri hauka artiste wa mambo visionnaire wabaki ngo masanamu watsingo serve toujours hama oncle Baines zila intérêt za hembederu hataba wao kwano paroni hadaya em artiste wao wahija pim kabajuka cortege na magari ya bayao na sirene haukango na le même rôle sawa ne maraisi no wandu wa koopereo daone mbederu c'est la même équipe yo de mana muona omu season wafanyewe mafoto harmo ambassade de France do ambassade ambassade madame l'ambassadrice no wadunga ebo ngabo Komori mimi ngamina role ya humreveyeni ni jubu bahanu baluze problème rijojo tenir la bête par ses cornes et le mettre par terre ngelazimu inflambe wiri mzingarema jonga rimvuri zebonsi hamaste haumone sokaya karitsu yenga haukanga bo coopération rilonizo ngabo entiatu hetare ya hayo karnojo vurize mfaransa sasudo katsiba zimari hadisi ngari hadisiyo ama hadisi tia madharau na bonezi mahadisi ya jokaya ishoriloni shomu zitswani hatu yongyo sawa no wana hao na Macron tina ukudali bawe yesa wanami hautamimu wahe ya doamba nguni dikteo no nambia bla 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 mjamboka Macron tijao e namna wanzo defender za intérêt za henti hao de namna wanzo defender za intérêt za henti hao ebo ngabo na kenti hada buna hikma ri hadisi heni mrapo embali dam limenji ranzi juzi kamtsuriya haukai kanga ranzao rangalie zajiri haruma esclavage et colonisation nize massacre économique mwazifanya haruma emone marempoze haruma msajaja mautia nize generation mwazangamiza nize kudeta mwazifanya nize bahari za tona na mzexploiteo ne hawa ya hatu kamtsuriya hata ralikume sinda sirimu yaoni sisi ngarimu yaoni nyinyi kamtsuriya hata mnasente mzima tamnarali nsano mzima kamtsuriya ngarimu yaoni au contraire
nge yabo na mtafadhali bala malabayala madoya rema karavashi yawe yasayalawa yanama ngabo kwezi watukufu gilazimuo ekamruhani kwe post ya ministre des affaires étrangères waziri heze habari za ndani gilazimoni rahatse zena kwezo zotipi gilazimoni pare wala maambassadeur au maambassadrice wajuka unomewa harmaze tsananza za he dunia ili wakepicha la he Komoro wandu waonge lazimu wainisielwa wasomesiwa wabulwe matso hema stay wajuo kailo picha la he Komoro gilazimo wajue droit wajuka kuidefende wajue tarehe ya nchi hao wajue dure mahala wajuka waishi warangwe luha hema hala wajuka wa representants hatu waonesoka ujue na ustaarabu wajua wenzi hao wajue tarehe nchi hao shati wandu boko wakama taximan hau wakama chef security kwa tujue mangabinda abi wende wadu tsabaziwa kama ambassadeur mula na mula wono weta visa za ndabo no shishile haka no bitsawandu kama passeuri wadobe hawandu mula na visa za ndabo na tijao no uzaze passport za hatu il faut mettre à plat yode mano kaya kamjonana mini rais wa daula Musawi rekenti lazimari hadisi ni mweleshe hizo nafikiri ni namna tukufanya ili shebeti zizi zidingo hii rijue namna joko basa wensi hatu eka kulinga yanzao badika kartu yanza mintu ta interest hangu au kamini ngamshukuru Mwenyezi Mungu ezangu isazimi ngamumshukurio ngabo kwezi bwa tukufu njashwa zisenizalwa Komoro yomba accident géographique tizaliwa harumwe mnesiwa wanazisiwa wao ngamjowana tijojwa ni heshima hala hunrojina mwe dunia shanga mjowana nifanye henizofanya nemnesiwa bukuwa baya hangu ni makokwa hangu walazi wale sala hauli laziwa ni lahangu nitsange mbabibeshe danafu haumaru wanadamu hautsanga nwe maendeleo yache sha ewa Komori ni wa Komoringa mwanzao maendeleo hanga mwanzori tsoda kama shedhi haka lejo afwa molo hanyuna libajili na mwanzenzi ranzi ngemtede mjanze haukaya ekayensi yanga miyabu manga mapia ranyiro wana na rihifadhu yensi na rijue tarehi ya hensi hatu rijo juhibama damruka juhanza mruka jubama mruka juhifadhu ndogo mru atsohijua mru hifadhisho mru ajuwao gelazimuo namna njoka mba raisi wa hii daula ya ukaya ize program scolaire ngelazimu zibadiliwa etarehi ya nsi hatu ngelazimu irengwa etarehi ya bira izabira harumwe esclavage harumwe utwana harumwe colonisation harumwe apartheid harumwe traite négrière zero izo pia wa Komoro ngelazimu wazijue wajue mabeje wajue namne Komoro haja wajue shikomoro mkodo wa shirongowe wajue eshiliyo harumwe mlimyo hatu wajue edini hatu jaji wajue namna yoka vanu etage jahana dini sha etayo protege namna zanogo zontipia zedini zontipia zilo hapo tiju shangi lazimu eta au kanga bo wamini yono watu amini ngabo wamini hula ngabo wamini hunu shangi lazimu wabake master ni heshima ya wanadamu wengi wa hapo tiju hatu noishi tiju hatu roho mesilamu roho mesilamu shangi lazimu wastahilo izo pia ngelazimuo anirihindifanyano shabo tablo ras nganzori mete a plat ela madhihabi mai rolonayo no mwendo moyo rolono no mavu patriotisme parce que mwana mwana jamu tsoza la patriotisme inyo preparewa inyo initié lo ranzindo au collège ranzindo au primaire ranzindo down hau somesiwa hahonesiwe tarehe namna lazima yode manambo kaya heze radio heze television heze échange jokodoka ya hazontipi nganzo révolution culturelle ukongatu kansi rezipange za kuzo zontipi pano Komori ndio na wanawalo wastarabu wanawasoma shetabu ukwa jensi hao abo kwa nojo paro jo yanza ngabo za nganzo zibadili nazo zibadili dingoi rarmwe artiste rarmwe babanu wazaze
raharumwe mapoliticien rahamwe mafundi raharumwe mlozi mlimaji wandu wonti pia lazima ritsanganye matsa rindar ma direction zini ya kuhifadhi masiku. Hebu ngabo kwezi watukufu wa Jamalifu yule bana kuna tukazanje nione leo ya ukaya wakati uja yoka ngelazimu yoka reprene conscience lingoi ya ukaya rirensi ho réagissait à l'émotionnel kagarjo linda toujours wala haviolewa wala haulwaye wala hapoza lezito rijuheri dofanya za direct na za decryptage za ndabo heni wakati ramba ngabo tsoyi hafa ulo pari ngira zimoro rendazi ngabo tsoyi pasula lezito ngira zimoro rendazi ritsange ngira zimonga bombrutsoyi boko nyiba hetu lwa mndro ngira zimoro rendazi rilelo wa komori wa mezi wa komori ngira zimo walelo wa ngwana na wa komoro wa watukufu wa Jamalifu shana mrensi holelo wa komori wa mezi wa komori ngira zimo walelwa wa ani wa ngwana wa fikirio wa jitashia wa kenasheo na utukufu na Jamalifu shawatikenti wa bwaze hanyomana nyonyi wadoli ndanyi mluar mwe diaspora mwaboshera alinsa na rali 10 na mna kontoneri na mna bombo wa gari wakumoringo wajoshinda warenge meshawe miono mihono shange lazimu wakomori wasomesiwa wajua utajiri na utukufu na Jamalifu walonu haukasidensi armwe dunia armwe sutu armwe ensiri lo armwe osiandia wako ilazimuri ke matajiri ndono rahanize tsebulo iyo haukabanu utajiri wansi tinde milima utajiri wansi muhandani duwana damu onde matajiri wahandani wahensi sutunu dumne jana wanadamu wangu wajoko kupanga maisha wayalekeze wayasona ishi wake ubasaufu wake amani wake maendeleo shangi lazimu wana waua pangwa wasobesiwa harumwe mahutajio mshinji ya hensi ijotogeze ntsipo ngai shatende wadosomeswa bala ndongobo kwatsuna bezonizo kilazimuri someswa wana hatu ezijoka mwafaka nensi ejeni civil rijuwe ukayaba no sukari ofanywa hamma rijuwe ke Jésus donare uzuna Dubai ngarujo uzifanya ze za papai za embe za marunda za machenza nazontipi mjokanga si matajiri rahani Arabi Saudite she matajiri ya Arabi Saudite na bezo hindi dabo kaya barika zima la petrol lolo hufa $70 35,000 francs comoriens makatuka yoka 40,000 francs ekehe haku yoka 50,000 ehe kilo la vanio farali kilo la vanio datoka fazi hujana yo fazi hujana na mongo mitano makati kilo la vani bwa komoro la bonne qualité eke mafura ila ngilangi ritilio faralinga yone tako fazi majana maili hakama mafura ila ngilangi de base heze parfait la mwe dunia yani le kodo hondo kartu hamba kilo ya karamfu kartu vumwe marunda kartu vumwe mbata kartu vumwe zenfiz la mwe baharatu e faransa tsoko toaze licence we bula wandu we jawe exploiter zenfizatu we ziranga we fanyizo wanzao izo milere na mirana izo ratsao kam tu jomla ngarlo no ra diraji développer tourisme kam tu joazen sambo ze valeurs ensemble amwe dunia ila ntsimbili Indonésie nchincha shido kozo hansambo Indonésie Comore na bala wasatena kam tu joa ze valeurs loni zorma ze fruit e mabonobo zembe ze qualité no tajiru no na mwe ardo yohatu kartufu mwe petrol kartufu mwe gaz yu kartufu baraha kartufu mwe tajiru lo no matsoni no tajiri wo ganzori pango wana hatu ngila zimori maruwa kumori welo kasima tajiri shasima maskini fukara haruma mahaba na muru wanensi si maskini fukara haulukari kena wandu walezi wa oriente waronese zijuka warisomese namna rjoshina ribasa wensi namna yoanza yensi rivame ritukuze ranzane shangari tsambalia nao heni mradobe shema nyamaga yuti dema juma sogwe masimu wakati lenga bujija batulwa fitna ngabujija batulwa fitna ridolana
rido ulana naweza wandu tsawo zehenda tija wa Komoro wakati uja yokange lazima rifanye revolution culturelle ya usomeso wana hatu riwapange riwone seza za manufaa riwone sa utukufu na ujamalifu na utajiri no haukutajiri wa handani uhawetwa jubani ni matière grise mundu utajiri wa handani wa hanansi de ilm le someso wana orienté en fonction de la nécessité les besoins hanti sati jaga la mafiti ganzo lycée technique si formé au technicien harmaze domaines ont typé les cadres de tourisme les cadres de génie civil les cadres d'assainissement des eaux les cadres de système de canalisation les cadres yani les constructions routières les infrastructures zahat zitike marod les cadres énergie les pango wana harmwe domaine hamwe énergie renouvelable rekane lejua rekane upepo katutu pango wana hatu wakema ingénieur wakena ma technicien wengi ya ukaya ritido dépendre des énergies fossiles sha Komori bake energie yoti Komori tintilo na mamilioni zana jam karju shinda rijitenge hana mapano solaire na nitsanga mbebo karju shinda rijitenge haukaka bana mendeleo batina énergie ilo durable ilo constant batina de l'eau potable de l'eau courant un peu partout Komori mretina 4 mètres 5 mètres wantini mwe ardi butsonga maji ke lazimu reformo wana hatu putajiri ngasinimu 70% harama mafuvu jana mafuvu mgonfu kare yaho ya population ya Komoro na tsio Komori o mashabadi utajiri pourquoi Europe hiyo et luxio kwatinio hauke population ngio vieillissant à niveau vieillissante chakari tsujwa ngari tswa na twende we fodarini no tawa wamboka le bonheur est ailleurs non et bonheur ngio Komoro et bonheur ngio Komoro gelazimo le jimbo hilo ridoli hizo wana Komoro uke bonheur ye paradis ngio harumwe ensi ya hatu obwa mruko obwai obwa simbi bwabodo bwalazimu riba developer tida hensi ya tungo na potentiel lo énorme etabu ngwaja werone sekenti ya tundi yombi rena refanye cortege ya ambassade de France karta ho visa nusu ya huwana hatu wenda wehifa hodarini ngwatsa wao wajemanga wajiwanje mivuvuni nusu wadufanya hazi za tulingana nao how develope zentiza wanu warangamizao chakwatipre wajue 5 heures du matin walime wabe walowe waunde wasomese walekeze nti hatu ipepeke jamhuri isike jaseshe martaba yonge lazima ihati dingohi watukufu jamalifu gamjozi yabo khairi na amani ngamubushirioni nao washamara habera hisiwa he dawla musawi yaukaya garjuhu na anati hali yabo haukanti remane magora hahonesa ya gouvernement nyumeni joko jehensiwa ni maministri wadunga haukanga dukati mazima rendazi ya tsulazimu ya tihantu abantu kana juhansiwa mrugu juhansiwa hazila compétence haila talent ya jukaniyo shatilo kawe imana wawoi hawoi hava kotiku hawoi hava nkanduku hawoi halaja izo zifu harumwe esirkalatu watukufu jamalifu khair na amani na mbushiri